Boshak tal hapakya hangano tipasha dofani khawo tongthoma boyar sibjajagi fayon bisi kasam thangai bisi katal hapayo hariboshu boshu goria sena o salchini rigai tipasha dofani khawo belekina tongthongmani sibjaja kami wo khamni khorang goria raja desbarai nogo goria bilaja o tongthok boyar sibjamani tabok tipra hase kitingino nujagai fayon obo haikano tipra haseni kreng kamiwo Boshoter palajagi tongmani mangpili kasai fekya tini April chiba salmari krak salo longdrai belini koromsha hati kasama bohano Boshoter palajagmani nukjakha taklai kaichar regional level ni bkhaktai oter palajagmani resamung samung bohano angkha kasam hati ni simi chengai katal hati jora lahar himbotok bo khlajakha o pandawo chengai nei angi manjakha 48 Koromsara constituency ni MLA Paul Dangso bono karibo amsani lukurok lahar himbotogo manjakha bilkhira nachak mangpli nainedi chini koktamawo national level bushu festival khlai jangmani sarbar 2024 sang sarbar already complete khlaija tagle arbar chini regional level bushu sab khlai jangmani লক্ষ্য উদ্দেশ্য chini rajya ভিত্তিক প্রতি বছর রাজ্য ভিত্তিক লাগলাইব 23 বার দমই সাউথ ডিস্ট্রিক্ট না গুমতি না করবুগো গুমতি ডিস্ট্রিক্ট হাজার নাই 12-13 2 দিন জলাইয়াগো जों रिजनल लेवलबो गुरुत्व मारगो स्टेटनि लगे स्टेट तो गुरुत्व मारगो ना रिजनल मारगो कारण स्टेट जगह जत बड़ थाङै सिनि जे बुसुरस पालन खालामजामनि रमायनि समय रुमाया এবং রাং পয়সানিबो দরকার दङ गारि गुरा कासालमा थाङानिर ताछाड़ाबो नगो बुसुतो जोंना आरेकटा बुसु गरिया पूजाबो भेरि इम्पर्टेन्ट नगो बेसे कारणे जोंनि जा फारि माने অঞ্চলनि अङै एलाकानि अङै स्टेट लेभेल जों थाङै प्रतिनिधि हिसाबै थाङै दङ कालचारेल थाङै दङ बिनि लगे रिजियननोबो जों बिराद गुरुत्व मारगो तानि होननानै जोंनि जे हुकुमो एवं जोंनि जे कृति कालचार कानमुं चुमुंर बोथोराव दै चर्चा खालायनि बागै जों रिजियनेल लेभेलबो गुरुत्वरै खालाय दङ बिनि बागैनो तिनि 8 बार रमै खालाय जाय दङ जों बले जों लक्ष्य उद्देश्य जाहाथे जोंनि जे कानमुं चुमुं जोंनि जे कृति तानमाने हुकुमो तारपरे जोंनि जे आगिनि थांलायमानि रक गेम एन्ड स्पोर्ट आगिनि जे थांलायमानि रक जोंनि रासामु मुसुमर गरिया मासालायमानि खेलेबाय मासालायमानि बोथोराव जों चर्चातनि बागै एवं प्रकाश्यभावे जों ताबक मिडिया जुग एवं ताबक बाटालियामानि जुग जों बरंनो बरंनि लगे अन्न दफराव जुगाबे खालाय दं से हिसाबै जोंबो खालाय दं नरक रिजनल पार्टी माने अ जागाव अ प्रोग्राम हायके अ बुसु पालायमान बिसिंतै 8 बছर कामान बिसिंतै तामबो थायरक मानखा ताम सिसा मौग मानखा रिजनल लेभेल 8 बছर खालाय माने सुबादे काबांमा तान माने बिनि फिडबेक मानसों तानालाय प्रथम अवस्था जों जेखौ रिजनल लेभेल बुसु उत्सव खालाय थनि आरो बुसु उत्सवबा जोंनि स्टेट लेभेलबो खालाय दङ जों सिगां खामाया काबांमा कररक बरंनि जागा रसं खानाय दङ जोंनि जारा साधारण परिबार जारा दंनाय भररक किन्तु जों बंनो विभिन्न भाबे क्लास खालाय माने परे स्टेट लेभेल दङ बिनि परेबो रिजनल लेभेल जों एकटा खालायनि दरकार रिजनल जारा स्टेट लेभेल थामिया बर रिजनल बेरो दङै जोंनि जे कानमानि सुमानि र खुमानि र आगे जे खालाय मानि र संबनो फुलारिया यासाय बाय लारि तनमा हलाय जोंनि बायगाम माने परे ताबक जोंनि एलाका जागा एमनकि लंथ्रेबिलि साब डिविजन जागा पर्यन्त विभिन्न जागा जारा जोंनि पुरा दफा तंनाय र सुनाय र ताबक खालाय दङ हकुतैसिया तारपरे जुमासरा सरि मनु तारपरे मानिकपुर करमसरा सिनेमा तारपरे कांचनसरा विभिन्न जागा जों खालायलाय दङ कारण सिनेमा बालो रेसपन्स मानो एवं साधारण बर सिनेमा हामजागा चाराय दङ साधारण फेमिलि दंनाय र एवं हामजा मानि बागैनो जों तिनि सहयोगिता मानैनो तिनि जागा 8 बार रमै खालाय दङ एवं बालो रेसपन्स मानो सिनेमा साधारण व्यक्ति र एक्चुअली जे तिनि ताखलाय तिनि जे स्टेट लेभेल टेस्ट बार दं तिनि ताखलाय तिनि परबुक सब डिविजन जलाय देखा
एक्चुअली स्टेट लेवल जो बार साना सम्भव गया आईने बागै रिजनल कैसा बुसुक मेला खाइजाको जान जाने मयाल व्यक्ति अबनेनो कैसा अंग हिसाबै तिनी करमसरा जे इन्डे खाइजाका আসলে চিনি যে মূল যে চিনি একটা উদ্দেশ্য এবং চিনি মুটো অংশ সিসাদি এবং বাচ্চাদি जों এই যে 8 বার রমই যে করমসরা দে जों বুসুক মেলা খাইছিনি একটা অ্যাচিভমেন্ট বা जों মাখা বই নখনি পাখা যে চিনি জাতি দফা চিনি বড় নসুং খানচা খাইনান বই जों বাসাং দিকে আগু মাখা এবং আশা খাইনাय আগামী দিনও নেক্সট জেনারেশন লোক যে চিনি এই যে কামাই থামানি যে কালচার চিনি কানমুং চিনি চুনমুং চিনি যে মাসামুং চিনি রাসামুং অবতরক এক সময় কামাই থামানো হাই অংজা অবনতাবো যে নেক্সট জেনারেশন সারাইরক আরো সাবনো কারাকভাবে খে রমই এবং বেঠাকে অবন তুইনানি বাগৈ এবং নবন আগামী দিন আগুনা বাগৈ চেষ্টা খাইতং অবনিনো কাইসা যে চিনি এই যে 8 বার দুগৈ খাইমানি যে রিজনাল বিষয় অবন কাইসা চিনি মানথাই বা মানখা এবং অমাহাই কাইসং খা খাইমানো আশা খাইনাय খা খাইনাय যে আগামী দিন হবো এই মহাই কেন जों আরো কাবাংমা চিনি যে নেক্সট জেনারেশন সারাইরক তাবো বিভিন্ন জারানে কে হেকজাংনাय মানি বাই হামসাय বাই কে কুদুল যেতং বং जों আহ্বান খাইনাय যাতে কালচার বাই কাকু বইতং ওই চিনি হুকুম মুকুমনো রমইলারনা বাগৈ বাসাং আগুকথং এবং শিক্ষা দীক্ষা বাই কি কাদলইতং ওই সারা বইতং ওই মানে অবন আরো বাসাং হতেং ওই যেমন যে জাতি যত শিক্ষিত তত জাতি আসুন উন্নত আইনে বেসং ইনেক জেনারেশন যারা শিক্ষিত যেটা তাবো পরিতং নাইসারাই যারা যুব অংশন বরং খাখাইনাय যে হেকজাংনাय মানি বে কাসাল খাইতং ওই হামিয়া মারি বে কাসাল খাইতং ওই কালচার বাই নিনি হুকুম মুকুম বাই দফা বাই কাদলইতং না বাগৈ অবন খাখাইনাय जों যে ই 8 বার রমই যে এই রিজনাল কাউন্সিল যে করমসরা তিনি ময়াল রোগ যে খাইমানি আগামী দিন আরো ইমন সালাইবার নাইথক খাইমানাय আর মাচাং খাইমানাय ইনুনি বড় যেসুকে যে শিকলারক আরো যারা পারানি ময়ালনি বড় সহযোগিতা খাইনাय অবন খাইছে খাখাইও এবং অবন চিনি মানথাই চিনি যে পরিশ্রমিক অবনসন খাখাই যে সিসাদি বাসাদি চিনি যে মন মুটু চিনি যে মুটু যে তিনপলাই চবলাই বুতুমনি চিনি টিসিবিনি যে সিসাদি বাসাদি অবনসন মানমানি হিনাय খাসমো খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা আমতে আমজাক মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াতলাঙ্গে থাঙ্গো